Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello Mister. Hello Miss. How are you? Back again with me, Hazanatul Hidayah from class 10 TKJ 1. What are you doing during this pandemic? Kalau aku tuh suka tiba-tiba gabut gitu loh. Biasanya kalau aku gabut tuh ngapain ya enaknya? This time I want to make a coffee. Kayaknya bikin kopi enak deh. Pengen bikin deh. Yuk, bikin yuk. Teman-teman pastinya udah tahu kan cara membuat kopi itu gimana. Tapi sekarang tuh kita pengen buat kopi pakai bahasa Inggris. Ya, semoga kalian ngerti ya. Oke, how to make a cup of coffee. Prepare coffee, sugar, hot water, air panas, cup, gas, teaspoon, sendok. Nah, I make a good dry coffee, so the sugar is mixed from there. Jadi berhubung kita pakainya kopi kedai, jadi ya gulanya udah kecampur dari sana nih guys, kita nggak perlu pakai gula lagi. Step, langkah-langkah. First, coffee into a cup. Kopinya nih kita masukin ke gelas. belum Second, pour hot water into a cup. Ya, ini kayak gini guys. Untung gak tumpah. Nah, biasanya tuh kalau bikin kopi nggak boleh terlalu aduk ya guys. Third, iya, yang ketiga itu third, stir the coffee. Kita aduk. Fourth, serve it. Finish. Siap saji nih guys. We try. Kita coba ya. Enak gak?